Then today we're going to see about types of cell. Last week, when I tell Nabara, cell structure and function, right? So let's revise them. ላልነበራችሁ ልጆችም ይሄን ትንሽ ሪቫይዝ ላድርግላችሁና ከዛ ወደ ዛሬያችን እንገባለን ማለት ነው። Okay. Cell structure and function like cells have different structure which have different function. የተለያየ structure እና function አላቸው. And the organ of the cell varies between different organisms. Organochum cellochum or different organisms ላይ different ናቸው ማለት ነው. The multicellular organism, some cells have the same shape and same function, but other cells have different shape and different function. So multicellular organism የምንላቸው ምንድናቸው? ሴሎቹ ሁለትና ከሁለት በላይ ያላቸውን we call them multicellular organism እንላቸዋለን ማለት ነው. So in multicellular organism ላይ አንዳንድ ሴሎች ሴም የሆነ ሼፕ እና ሴም የሆነ ፈንክሽን አላቸው። ሌሎኞቹ ደግሞ different function and different shape አላቸው ማለት ነው. It is obviously that the human nerve and muscle cells have different shape and different function. ይሄ ያሳየናል። አንዳንዶች ተመሳሳይ ሼፕ አላቸው፣ ተመሳሳይ ፈንክሽን አላቸው። አንዳንዶች ደግሞ different shape and different function አላቸው ለሚለው ኤግዛምፕል ስንወስድ human nerve and human muscle cell እናያለን። እዚህ ጋር እንደምናየው nerve cell ነው። here is muscle cell. እንደምናየው ሼፓቸውም ዲፈረንት ነው፣ ፈንክሽናቸውም ዲፈረንት ነው የሚለው ተምረናል ማለት ነው። Okay, it's important to note that cell looks like one another in certain important ways. One important similarity between plant and animal cell is the presence of common cell structure. So, እዚህ ጋር ምንድነው important የሆነ ቶፒክ ነው ይሄኛው especially about plant and animal cell ላይ ምንድነው animal እና plant cellን ሲሚላር የሚያደርጋቸው ብለን ስናይ ምን አላቸው? ፕላንትም አኒማልም ኒውክለስ አላቸው፣ ሳይቶፕላዝም and cell membrane አላቸው ማለት ነው። animal and plant cell similarityያቸው they have the common structure and function. They have nucleus, cytoplasm and cell membrane አላቸው ማለት ነው። In addition to the above structure, there are many tiny structures in the cytoplasm called organelles. So cytoplasm ላይ ደግሞ tiny የሆኑ structureዎች አሉ። እነሱ ምን እንላቸዋለን? organelles እንላቸዋለን። An organelle is a distinct structure within a cell having a specific function. Some of these organelles have a membrane while others without membrane. አንዳንዶቹ membrane አላቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ membrane የላቸውም። እዚህ ጋር የምናየው ፊገር ምንድነው? the structure of plant cell። ይሄ plant cell ነው። plant cell ላይ ምን አሉ የሚለውን ደግሞ እነዚህ ሁሉ ሴሎች አሉ ማለት ነው። ሴል ዋል የምንለው፣ ሴል ሜምብሬን የምንለው፣ ጎልጂ አፓራተስ የምንለው፣ ክሎሮፕላስት የምንለው አለ። ሶ ኮመን የሚያደርጋቸው ፕላንት እና አኒማል ደግሞ both they have nucleus, cytoplasm and cell membrane አላቸው ማለት ነው። Okay, what cell wall, what cell membrane and nucleus ሁሉንም አይነት እንትኖችን ኦርጋኖችን አይተናል with their definition or with their function. So cell wall ስናይ ምንድነው? what is cell wall ስንል cell wall is a rigid structure of a plant cell that provides structural support and give shape. ጠንካራ የሆነ structure ነው። ለፕላንት ምን ያደርጋል? structure support እና ለፕላንቱ ደግሞ ምን ይሰጣል? shape ይሰጣል ማለት ነው። It's found external to the cell membrane. የሚገኘው out of the cell membrane or external part of cell membrane. Fungal cell, some protista cells such as algae and bacteria cell also have cell wall አላቸው። Animal cell have no cell wall. Animal cell wall የለውም። Cell membrane ጋር ስንመጣ cell membrane is an outer covering that separates the cell's interior from its surrounding environment. It's what? It's an outer covering, means cell wall. Separate the interior from the surrounding. Interiorun ከoutside or ከsurrounding environment protect or separate የሚያደርግልን we call cell membrane. Cell membrane is a very tiny selective permeable now. The function of cell membrane is like a guard of the cell. That means guardoች እናቃለን protect ነው አይደል የሚያደርጉት ምን ወደ ለምሳሌ security የጌት security ከሆነ ማን ወደ ቤት እንደሚገባና እንደሚወጣ ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው። Same as that, the function of cell membrane is like guard of the cell. The cell membrane also controls what enters into and leaves a cell. ወደ ሴል የሚገባውና የሚወጣውን ኮንትሮል የሚያደርግልን cell membrane function
control what enters and leave a cell. It controls the inter of organic molecules, ions, water, and oxygen into and out of the cell. እነዚህ molecules, ions, water, oxygen ሲወጡና ሲገቡ control ያደርጋል ማለት ነው። Wastes also wastes such as carbon dioxide also leave a cell by passing through the cell membrane. Wasteዎቹም ሁሉም ኦርጋኒዝሞች ሲወጡ ሲገቡ ኮንትሮል የሚያደርግልን ሴል ሜምብሬን ነው ማለት ነው። ሴል ሜምብሬን semi permeable. A semi permeable means selective permeable because it chooses what can go in and out of the cell. Selective አድርጎ ነው select አድርጎ ነው ማለት ነው። ኢንተር እና አውት የሚያደርገውን through cell membrane ስለሚያደርግ selective permeable ተብሏል ማለት ነው። or we call them semi permeable. ላልነበራችሁ ነው ሪቫይዝ ማድረግላችሁ ተምረናል last week ማለት ነው። Cytoplasm. Cytoplasm it's a thick fluid filled region in the cell contains cell organelles. It is the whole part of the cell. ምንድነው cytoplasm የምንለው? The region is filled with the fluid. Fluid የያዘ regionችን የምንላለን cytoplasm የምንላለን። The fluid material is cytoplasm consists of 70 እስከ 80% የሆነ water consist አድርጓል with different organicoች ደግሞ protein, carbohydrate ናቸው and inorganicoችን ደግሞ የያዘው sodium, potassium molecules እነሱ dissolved in it እዛ ላይ water ላይ dissolved የሚሆኑትን inorganic የሆነ molecule ይዛል ማለት ነው። It's also the site where several chemical reactions such as photosynthesis takes place. Photosynthesis takes place የሚሆንበት region or site የት ነው ከተባለን cytoplasm. Cytoplasm ላይ መያዝ ያለብን it's a region with the fluid filled የሆነ region ነው። The second one is photosynthesis takes place የሚደረገው cytoplasm ላይ ነው ማለት ነው። Nucleus ጋር ስንመጣ ምንድነው? Mainly it's a large organelle ነው እና ደግሞ chromosome DNA የሚገኝበት ቦታ we call nucleus. Nucleus is a large organelle surrounded by double membrane. It's inside a nucleus there is a tree-like structure. ምን ላይ nucleus ላይ tree-like structure አለ። እሱ ምን ይባላል? chromosome ይባላል። That contain very long molecules DNA. የኛ DNA ያለው chromosome ላይ ነው። Chromosome ደግሞ ያለው ምንድነው? nucleus ላይ ነው with a look like thread structure. The nucleus determines what the cell will be. For example, a blood cell, a liver cell, a muscle cell, or a nerve cell. The muscle cell also controls cell division. Within the nucleus, there is a dark area called the nucleus. This is the site where new ribosomes are made. ምን ላይ nucleus ላይ dark area አለ። nucleus የምንለው ምንድነው ፈንክሽኑ? new ribosomes made ያደርግልናል ማለት ነው። So what's ribosome? Ribosomes are small cellular structures that are found in a large membrane in all cells. The function of ribosome is to synthesize protein. Ribosomes are found either freely in the cytoplasm or attached to the rough endoplasmic reticulum. So ribosome freely in the cytoplasm or ምን ላይ ይገኛል? attached ሆኖ ምን ላይ? endoplasmic reticulum ላይ ማለት ነው። endoplasmic reticulum ደግሞ ስናይ there are two types of endoplasmic reticulum, rough and smooth የምንለው አለ ማለት ነው። The endoplasmic reticulum is a complex system of interconnected double membrane. They contain fluid-filled space between the membrane, which allow membrane to transport throughout the cell. There are two distinct types of endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum የሚያገለግለው ምንድነው? It's a fluid-filled space now between the membrane which allow material to be transported. So materialoች ከአንዱ ሴል ወደ ሌላኛው ሴል ትራንስፖርት እንዲሆን አለው የሚያደርግልን የሚፈቅድልን ምንድነው? endoplasmic reticulum ማለት ነው። And there are two distinct types of endoplasmic reticulum. The first one is rough endoplasmic reticulum. The second one is smooth endoplasmic reticulum. እዚህ ጋር ኢሜጅ ይታያችኋል። እዚህ ጋር ይሄኛው ራፍ ነው፣ ይሄ ደግሞ ስሙዝ ነው። ለምንድን ራፍ የተባለው? ለምንድን ስሙዝ የተባለው? So ራፍ ጋር ስንመጣ ምንድነው? It gets its name ስሙን ራሱ ያገኘው
from the dotted appearance of its surface. This dotted surface on it are the ribosome. Here is the dotted ምን አለ appearanceዎች አሉ። So እነዚህ dotted appearanceዎች ደግሞ ምንድን ናቸው? ራይቦዞም ናቸው። Because of this dotted appearance, the name ምን ተባለ? ራፍ ተባለ ማለት ነው። And it is with ribosome and nucleus. ምን ላይ? ራፍ endoplasmic reticulum, there is ribosome and nucleus. እዚህ ጋር የምናየው nucleus አለ ማለት ነው። So smooth ጋር ስንመጣ smooth endoplasmic reticulum, this endoplasmic reticulum without ribosome. እዚህ ጋር እንደምናየው there is no dotted appearance. So it is smooth endoplasmic reticulum. It is important in the manufacturing of lipids. Then smooth endoplasmic reticulum is important for manufacturing lipid manufacturing ለማድረግ ሊፒዶችን ማኒፋክቸር ለማድረግ የሚረዳን ምንድነው? smooth endoplasmic reticulum ነው ማለት ነው። So the first thing, endoplasmic reticulum, which is important, to which allow material to be transported throughout the cell. allow የሚያደርግልን ትራንስፖርት እንዲደረግ ማቴሪያሎች ትራንስፖርት እንዲደረጉ allow የሚያደርግበት area, which is endoplasmic reticulum. And there is two types of endoplasmic reticulum. The first one, rough. We call it rough because of there is dotted appearance. And the second one is smooth because there is no dotted appearance, which is ribosome. Ribosome የለውም። smooth ላይ rough ላይ ደግሞ ribosome አለው ማለት ነው። Vessels are small stacks like collection of membranous sac. They store, transport, and shape material where they need to go. ምንድነው የሚያደርገው? ይሄ ስቶር ያደርጋል then transport, ship material where they need to go. It's a small stack like collection of members sac. They store, transport, and ship material where they need to go. ወደሚሄዱበት ለመላክ መጀመሪያ ስቶር ያደርጋል transport and ship ያደርጋል ማለት ነው። cell structure, all cell structures work cooperatively or work together. For example, a protein made by rough endoplasmic reticulum may be placed inside a transport vessel, then shipped to the Golgi apparatus. We're going to see about Golgi apparatus, Golgi body ላይ ማለት ነው። So ሁሉም ሴሎች አንድ ላይ ነው የሚሰሩት ነው። Golgi apparatus, Golgi body or Golgi complex. Golgi apparatus it's a smooth, concave, and membrane structure. The Golgi apparatus with the vessels function in the collection, packaging, and distribution of molecule within the cell or even outside of the cell. So Golgi apparatus ምንድነው የሚያደርግልን? function ምንድነው? in the collection, collect ያደርጋል, package, then distribute of the molecules within the cell, even outside. Within the cell, also outside of the cell. Collect and package, pack ያደርግልናል ማለት ነው። Golgi apparatus, an organelle named by its discoverer. Golgi apparatus የተባለው ለምንድን ነው? ዲስከቨረሩ በዲስከቨረሩ ስም ነው ማለት ነው ኔም የተደረገው። He is an Italian scientist, Camillo Golgi, who the first described this structure in 1898. So an Italian scientist ነው በ1898 ላይ ዲስከቨር አደረገ። then ይሄን ሴል ምን ብሎ ጠራ? Golgi apparatus ብሎ ጠራው ማለት ነው። Okay, 9th one. It's a mitochondria. Mitochondria is its powerhouse of the cell. See, they are site of respiration. The power of house and the site of respiration. It is the organelle from where the cell gets energy. ሴሎች ኢነርጂ የሚያገኙበት site we call mitochondria. It is a powerhouse. Mitochondria are relatively large organelles found in the cell. It has double membrane. The outer one controls entry and exit of material. Double membrane ያለው አንደኛው membrane, double means it's two. So አንደኛው the outer one control entry የሚያደርገውን የሚገባውን፣ አንደኛው ደግሞ የሚወጣውን ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው። Lysosome are little membrane bound package and it contain digestive enzyme. Lysosome digestive enzymoችን contain ያደርጋል, which can be used to digest bacteria or other cells taken into the cell. It also break down unwanted or damaged organelles within the cell. So it's
ምንድነው digestive enzymoችን contain ያደረገ ነው so unwanted or damaged የሆኑት ደግሞ breakdown ያደርጋል ማለት ነው chloroplast is which is found only in the plant cell chloroplasts occur in the cell of the green plants mostly in the cell of the leaves that are the site of photosynthesis. For the process of photosynthesis, sunlight energy is very important. Therefore, chloroplasts contain a green pigment called chlorophyll that can trap the sunlight energy from the synthesis of carbohydrate. So chloroplast, it's what? It's only found in the plant cell, which is a green plant, mostly cell of the leaves at the site of photosynthesis. So this process of photosynthesis, sunlight energy is very important. So sunlight energy trap የሚያደርግልን ደግሞ ምንድነው chlorophyll ነው chlorophyll ደግሞ trap ካደረገልን በኋላ for the synthesis of carbohydrate photosynthesis ያካሂዳል ማለት ነው this is all about cell structure and function ላልነበራችሁ are you guys with me መኖራችሁ Yes. okay Yes. okay section 3.4 types of cell these are two types of cell which are grouped based on cell structure and cellular organization listen to me nicely so here አዲስ ቶፒክ ስለሆነ ማለት ነው ዛሬ there are two types of cell which are grouped based on cell structure and cellular organization cell type አለ two types of cell type አለ which is based on ከሴል structure እና ከሴል organization based ሆኖ classify የተደረገ ነው these are prokaryotic cell and eukaryotic cell prokaryotic cell and eukaryotic cell prokaryotic cells are different from eukaryotic cell because of the absence of nucleus. Men prokaryotic cell. Prokaryotic cell ምን የለውም nucleus የለውም absence of nucleus and other membrane bound organisms. Eukaryotic have a nucleus and other membrane bound organisms. The term eukaryotic is derived from Greek word. Eu means it's true. Eu means it's true. Karya means referring nucleus. Eukaryotic. Eu is what? True. Karyotic ደግሞ ምንድነው? It's nucleus. So eukaryotic cell are cell with a true nucleus. Men eukaryotic cell. Okay. Similarly, the term prokaryotic cell is derived from Greek word. Pro means it's before. Karya means it's nucleus. So it's before nucleus. So if it is before nucleus, that means it's absence of nucleus. Nucleus የለውም ማለት ነው. Reflecting the earlier evolution of prokaryotic cell. So early እንደተገኘ or evolve እንደተደረገ indicate ያደርገናል ማለት ነው. Eukaryotic cells are usually between 10 and 100 micrometer. Measurement is 10 and 100 micrometer wide. While prokaryotic are between 1 to 100 micrometer in size. So which one is smaller? Pro. So prokaryotic cells are usually much smaller than eukaryotic cells. They have much simpler structure. Prokaryotic cells, those are the smaller one and they have simpler structure because their wide size is 1 to 10 micrometer. Prokaryotic cells, such as bacteria cells, do not have membrane-bound organelles because ምን ብለናል? No or absence of nucleus ብለናል ማለት ነው and other membrane-bound organelles. Prokaryotic cells, such as bacteria cells, do not have membrane-bound organelles and nucleus. Eukaryotic cells, such as plants, animals, in contrast, have membrane-bound organelles and nucleus. Prokaryotic organisms are unicellular. What? Prokaryotic cells are unicellular, but eukaryotic organisms are usually multicellular because their eukaryotic examples are ምንድነው ብለናል? Plants and animals ብለናል ማለት ነው። Okay, ጥያቄ What's prokaryotic and eukaryotic? አጭር የሆነ መልስ ዲፈረንሳቸው ምንድን ነው የሁለቱ? Prokaryotic and eukaryotic የሁለቱ ልዩነት ፈጠን
Membrane bonds and no membrane bond. Membrane bound and no membrane bound. That means membrane bound ከማለታችን በፊት ምን ብለናል? ኒውክለስ ያለውና ኒውክለስ የሌለው right? ኒውክለስ ያለው የሌለውና membrane bound የሌለው እና ደግሞ okay, which one is absence of nucleus? Which one is presence of nucleus? Okay, simply እናንተ ለመያዝ እንዲመቻችሁ ልንገራችሁ። ፕሮካሪዮቲክ ምንድነው? ቢፎር ኒውክለስ ዳሚ ኖ ኒውክለስ ገባችሁ? ፕሮ የምትለዋ ፒ ናት አይደለ? then ቢፎር የሚለው ቢ ነው። ሶ ቢ እና ፒ almost they are similar አንዱ ስትገለብጡት ነው ያመጣላችኋል። ሶ በዛ ማይንዳችሁ ላይ እንድታስቀምጡ ስለፈር ፕሮ ቢፎር ነው። ስለዚህ ቢፎር ኒውክለስ ነው። ኒውክለስ ከመኖሩ በፊት ነው። ስለዚህ ፕሮካሪዮቲክ ምን የለውም? ኒውክለስ የለውም። ኢዩ ጋር ስትመጡ ደግሞ ኢዩ it's true means there is nucleus. that clear? እንደዛ ቀለል አድርጋችሁ ያዙት ማለት ነው። okay, comparison of prokaryotic and eukaryotic cell structure organelle eukaryotic ጋር ስንመጣ ምንድነው? membrane bound organelles, for example nucleus and endoplasmic reticulum ቀደም የተማርነው ማለት ነው። prokaryotic cell ጋር ስንመጣ no membrane organelles and no nucleus. ribosome eukaryotic ላይ ምንድነው? it's very large and pro ጋር ስትመጡ ምንድነው? small. pro ምንድነው? there is no nucleus ነው ማለት ነው። chromosome DNA arranged in long strands associated with protein. pro ጋር ስትመጡ ምንድነው? DNA present, there is DNA but not associated with the protein. Circular plasmids may also be present. Cell wall always present in plant cell made up of cell never present in animal. ብለናል። cell wall ምን ላይ የለውም? animal cell wall የላቸውም ብለናል። so progress ስንመጣ always present, primarily made up of what? peptidoglycan ላይ ነው ማለት ነው ሜድ የተደረገው። here is the comparison of prokaryotic and eukaryotic. okay, animal cell and plant cell እየፈጠንኩ ነው። okay, animal and plant cell have certain structure which is common የሚያደርጋቸው ማለት ነው። ምን ብለናል? cell membrane, nucleus, cytoplasm, mitochondria and Golgi apparatus. Golgi apparatus ምንድነው? ፓክ የሚያደርግልን ነው። ፓክ ያደርግና መጀመሪያ ምን ያደርጋል? ኮሌክት ያደርጋል። ፓክ then transport, packaging, modifies and ship protein ቀደም እንዳየ ነው ማለት ነው። like post office ምንድነው የሚያደርገው? ሁሉም ጋር ያለው post office ምንድነው? ምትልኩትን መልእክት ምን ያደርጋል? ያሽጋል፣ ሞዲፋይ ያደርጋል then ወደሚፈለግበት ሺፕ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ጎልጂ አፓራተስ ደግሞ ፓክ ያደርጋል፣ ሞዲፋይ ያደርጋል then ሺፕ የሚያደርገው ምንድነው? ፕሮቲንን ሺፕ ያደርጋል። it's work like post office ማለት ነው። the animal and plant cell structure have also some difference. for example, cell wall, chloroplast, large permanent vacuole are found in the plant cell, while centroid and lysosome are found only in animal cell. similar የሚያደርጋቸው or common የሚያደርጋቸው ሴል አለ፣ እንዲሁም common የማያደርጋቸው አንዱስ አኒማል ሴል ላይ ያለ አንዱ ደግሞ ፕላንት ሴል ላይ የሌለ ሴል አለ ማለት ነው። ኤግዛምፕል እንዳየነው ሴል ዋል ምን ላይ ብቻ ነው ያለው? ፕላንት ላይ። አኒማል ሴል ላይ ደግሞ የለም። ክሎሮፕላስት ስናይ ደግሞ ምን ላይ ነው የሌለው? አኒማል ላይ የለም። ምክንያቱም ክሎሮፕላስት ለምንድን ነው? for making food or for process of photosynthesis ነው ማለት ነው። ስለዚህ large permanent vacuoles are found in the plant cell, while central and lysosome are found only in the plant cell. Plant cells are usually ምንድን ነው? larger and are more easily visible under light microscope than animal cells. So animal cells, they are larger and mostly easy to visible under light microscope ማለት ነው። Plant vacuole is surrounded by a membrane and contain fluid. Plant vacuole is surrounded by membrane and control fluid. The vacuole is a solution of pigment, enzymes, sugar, and other organic group.
including other organic group include የሚያደርገው ምንድነው? some waste ፕሮዳክቶችን mineral salts, oxygen, carbon dioxide, molecules help to regulate osmotic properties of cell. Osmotic is what? The flow of water inward and outward. የሚገባውና የሚወጣውን osmotic properties of cell እንላለን ማለት ነው። osmotic movement የምንለው the flow of water ነው። Chloroplasts are found in the green parts of the plant, mainly in the leaf. ብለናል ቅድም ፕላንት ሴል ላይ የሚገኘው ክሎሮፕላስት ነው። አኒማል ላይ አይገኝም። ክሎሮፕላስት ደግሞ የሚጠቅመው ለፎቶሲንቴሲስ ነው for making food. Okay. The cell and its environment. Passive transport. Cell and its environment. እስካሁን ሴሎችን አይተን አሁን ደግሞ how the environment affect the cell የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። Passive transport. Passive transport የምንለው is the movement of substance down a concentration gradient. The movement is from an area of high concentration to an area of low concentration, or without the need for input of energy. So passive transport ስንል movement ነው. It's all about the movement of substance. ግን movement ከየት ነው ወዴት ነው? ከhigher concentration area to the lower concentration area. ለምሳሌ ውሃ ፍሎ ሲያደርግ ሁላችንም እንደምናውቀው ከሃይ ነው ውሃ ከታች ወደ ላይ አይወጣም። ላይክ እንደዛ ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎወር ኮንሰንትሬሽን ሙቭ ሲያደርግ we call them passive without input energy. ምንም input energy ሳንጠቀም ሙቭ ሲያደርግ ከሃይስ ወደ lower concentration ሙቭ ሲያደርግ we call them passive. So under passive ደግሞ ምን አለ? diffusion and osmosis አለ ማለት ነው። diffusion ምንድነው? It's a net movement of molecule or ion from a region of high concentration to a region of low concentration. It's a movement of molecule or ion. Then osmosis ጋር ስንመጣ it's the diffusion of water. It's the same as diffusion, but it's a diffusion of water. እዚህ ጋር ምንድነው? The movement of molecule or ion ነው። እዚህ ጋር ደግሞ the movement of water molecule ነው። From a region of their higher concentration or dilute solution to a region of their lower concentration. All they are same. Passive generally, it's a movement of substance from higher concentration area to the lowest concentration. Or diffusion gas and it's a net movement of molecule or ion from a higher concentration of region to lower concentration region. Also, osmosis it's a diffusion of movement of water molecule from higher to the lower. Active transport. Active transport is opposite of passive transport. Active transport is the movement of ion or molecule across the cell membrane against the concentration gradient using energy. That means active transport from lower concentration area to the higher concentration area. No ማለት ነው። Active transport from lower concentration area to the highest concentration area. No. Factor influencing the rate of diffusion. So እነዚህ ዲፊዥኖች ከሃየር ኮንሰንትሬሽን ኤሪያ ቱ ዘ ሎወር ኮንሰንትሬሽን ኤሪያ ሙቭ ሲያደርጉ ምን አፌክት ያደርጋቸዋል የሚለውን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ምንድነው አፌክት የሚያደርገው? ሙቭመንታቸው ምንድነው አፌክት የሚያደርገው? There are different factors which are influencing the rate of diffusion. The factors are, the first one is concentration gradient. The higher the difference in the concentration of a substance on the either side of a membrane, the faster it will be tend to diffuse from higher concentration to lower concentration. Okay. Concentration gradient like the higher the difference in the concentration of a substance on either side flow ሲያደርግ ሁለት ኤሪያ ነው የሚኖረው። Let me show you. Okay, ለምሳሌ ይሄንን ነው። አሁን movement of ion, movement of water, movement of molecules ስንል ከሃየር ወደ ሎወር ሙቭ ሲያደርግ ምንድነው? ፓሲቭ ነው ብለናል። and also active ደግሞ ከሎወር ወደ ሃየር ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስናይ ቢጫው ምንን ያመለክታል? ሶሊድ ሞለኪውል። ትንንሹ ዶቶች ደግሞ ምን ያመለክታል? ዋተር ሞለኪውል። ኤግዛምፕል ሶ እዚህ ይሄንን ነገር እዩ። ይችን ቦክስ ስትባያት ምንድነው? ዋተር ይበዛዋል። ሶ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዋተር አለ ማለት ነው እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ደግሞ ስታዩ ምንድነው? ሃይ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሶሊድ ነው ያለው። ስለዚህ ሶሊቱን forget about solid እዚህ ጋር ዋተሮችን እዩ።
የቱ ጋር ነው water concentration የሚበዛው? እዚህ ጋር አይደለ? ኤ ላይ ነው water concentration የሚበዛው። ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ ፍሎ ሲያደርግ we call them ከሃየር ወደ lower ፍሎ ሲያደርግ or move ሲያደርግ ምን እንላለን? ፓሲቭ ትራንስፖርት እንላለን ማለት ነው። ነገር ግን ከዚህ ወደዚህ ደግሞ ፍሎ ካደረገ አክቲቭ ትራንስፖርት እንላለን። from lower to higher move ካደረገ ደግሞ አክቲቭ ትራንስፖርት እንላለን። ላሳያችሁ የፈለኩት አሁን ምን አፌክት ያደርጋል የሚለው ነው እየተማርን ያለው። ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ላይ ምንድነው? እዚህ ጋር ስንመጣ ግራዲየንቱ ወተር እና ሞለኪውል ነው አይደል ያለው ሶሊድ ሞለኪውል። ስለዚህ እዚህ ጋር የወተር ግራዲየንቱ here is high right፣ እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ነው። ስለዚህ የሁለቱ ዲፍረንስ ልዩነታቸው በሰፋ ቁጥር ልዩነቱ በጨመረ ቁጥር ሙቭመንቱ ምን ያደርጋል? ፋስት ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ 10 እና 5 ቢሆን ኦር ደግሞ 100 እና 50 ቢሆን የ150 100 ከ50 ጋር ያለው ዲፍረንስ 50 የሚያክል ስለሆነ ትልቅ ስለሆነ ከ10 ወደ 5 ነው አይደለ? ስለዚህ ክፍተቱ ኦር ደግሞ ጋፑ ኦር ዲፍረንሱ ከፍ ባለ ቁጥር ኮንሰንትሬሽኑ ፋስት ይሆናል ማለት ነው። you see here the higher the difference in the concentration of a substance on either side of a membrane, the fast will tend to diffuse from higher concentration to low concentration. So ሙቭመንቱ ፋስት ይሆናል ማለት ነው። ልዩነቱ በጨመረ ቁጥር ሙቭመንቱ ፋስት ይሆናል። ስለዚህ ፋክተር the first one ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገው ምንድነው? ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ቅድም እንዳልኳችሁ if the difference is big diffusion happens faster. ዲፊውዝ የሚያደርገው ሙቭመንቱ በጣም ፋስት ይሆናል። if the difference is small diffusion happens slower. so diffusion የሁለቱ ኮንሰንትሬሽኑ ስሞል ከሆነ ዲፊውዥኑ ስሞል ነው ማለት ነው or slower ይሆናል። ግን ቢግ ከሆነ it's high ከሆነ የሁለቱ ዲፍረንስ ፋስት ይሆናል ማለት ነው። ቴምፕሬቸር አፌክት ያደርጋል፣ ማስ ኦፍ ሞለኪውል አፌክት ያደርጋል፣ ዲስታንስ ትራቭል አፌክት ያደርጋል፣ ኤንድ ሰርፌስ ኤሪያ አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ቴምፕሬቸር ስንል increase in a temperature causes increase in the kinetic energy that molecules and ion possess, enabling them to move faster. kinetic energy ማለት movement energy ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸር በጨመረ ቁጥር kinetic energy ሃይ ይሆናል። ምን ይሆናል? ሙቭመንቱ ፋስት ነው ማለት ነው የሚሆነው። mass of molecule heavier molecule move more slowly, therefore they diffuse more slowly, while lighter molecule diffuse faster. let me give you an example. አንድ ቦክስ ላይ ቀደም እንዳየነው እዚህ ጋር ይሄንን ሶልት ልበል እናንተ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። ቢጫውን ሶልት ነው and ይሄ ምንድነው? ዶቱ ወተር ነው እንበል። ሶ እዚህ ጋር ያለው ሶልት እና ወተር ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሶልት እና ወተር ነው ሁለቱም ያለው። ስለዚህ ዲፊውዥን ማለት from higher to lower ነው አይደለ? ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው የሶልት ሞለኪውል ስለምን እየተማርን ነው? ማስ ኦፍ እንዳትረሱ። ማስ ኦፍ ሞለኪውል ምንድነው? ሄቪ የሆነ ሞለኪውል ለሙቭመንት በጣም ስሎ ነው። ላይተር የሆነ ሞለኪውል ደግሞ ለሙቭመንት ምንድነው ነው እያለን ያለ ነው? ፋስተር ነው። እሱን ለማሳየት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ትልልቅ ጨው አለ ማለት ነው። ጨውና ውሃ አለ። ስለዚህ ሳይቀልጥ ሜልት ከመሆኑ በፊት ወደዚህ ትራቭል ያደርጋሉ፣ ሙቭ ያደርጋሉ። ስለዚህ ፋስትሊ ሙቭ የሚያደርገው ምንድነው? ወተር ነው ማለት ነው፣ ሄቪ ስለማይሆን and also liquid ነው። ስለዚህ ኮንሰፕቱ ምንድነው? ማስ ኦፍ ሞለኪውል አንድ ማስ ከፍተኛ ማስ ያለው ሞለኪውል ሙቭ ለማድረግ slow takes time or move slowly, so lighter or ደግሞ ቀለል ያለው ሞለኪውል ደግሞ it moves faster. Distance travel, the further the distance that a substance must travel, the slower the diffusion rate. so travel የሚያደርግበት ደግሞ or flow የሚያደርግበት ኤሪያ ደግሞ ረጅም ከሆነ diffusion it gets slower. Surface area, the greater the surface area, the faster the total diffusion. Greater surface area ያለው greater surface diffusion አለው ማለት ነው። okay, cells that are involved in the rapid absorption such as those in the kidney or the intestine often have their free surface membrane formed into hundreds of the tiny projection called microvilli, which is increase the absorbing surface. ስለዚህ surface area ላይ ሰፊ surface area ያለው diffusion faster ይሆናል። ስለዚህ factors that influence the diffusion concentration gradient,
temperature, mass of molecule, distance travel and surface area ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ኦስሞሲስ ምንድን ነው ያለው? diffusion of water molecule. Diffusion of water molecule. Almost those are the same like diffusion. Osmosis just እዚህ ጋር ሞለኪውሎች እና አዮኖች ነበር። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ diffusion of water ነው ማለት ነው። Okay. Osmosis is the movement of water from a region of high concentration of water molecule or lower solid concentration to a region of lower concentration of water molecule. That means lower concentration of water molecule አለ ማለት higher solid concentration. ሶሊድ እና ሶልቨንት የሚባል ነገር ተምራችኋል አይደለ? ለምሳሌ ጨውና ወተርን ሚክስ ብናደርግ which one is solvent, which one is solid? ሶልቨንት የምንለው የሚያሟሟው ነገር ነው። ሶሊድ የምንለው ደግሞ የሚሟሟው ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጨው ሶሊድ ነው፣ ወተር ደግሞ ሶልቨንት ነው፣ አሟሚው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሃይ ኮንሰንትሬሽን ወተር አለ ካልን ምንድነው? ሎ ኮንሰንትሬሽን ሎወር ሶሊድ ኮንሰንትሬሽን አለ ማለት ነው። ወተር በበዛ ቁጥር ሶሊድ ቴምፕሬቸሩ ሶሊድ አማውንቱ ሎወር እየሆነ ነው የሚመጣው። then lower concentration of water molecule አለ ማለት there is higher solid concentration ማለት ነው። The movement of water is affected by the concentration of substance. Substance ምንድነው? Solute. Dissolved in a water. Basically, water moves from the area where there is more water in an area where there is less water is. So, እዚህ ጋር እንዳየነው ቅድም ዶት ዱ ምንድነው ብያችኋለሁ? ዶት ዱ water molecule ቢጫው ነገር ምንድነው? solid molecule. ፊገሩ ላይ እንደምታዩት ቢጫው ፊገር solid and this one the dotted ምንድነው? water molecule. So A ላይ ስንመጣ A ላይ water molecule is higher than B and solid molecule is lower than B. A ላይ ስንመለከት ስለዚህ water osmosis ምንድነው? It's movement of water. Water moves from area where there is more water. Water move ማድረግ የሚፈልገው ከየት ወዴት ነው? ብዙ water ካለበት ወደ ሌለበት ፍሎ ማድረግ የሚፈልገው or move ማድረግ የሚፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ move ያደርጋል ብዙ water ስላለ ማለት ነው። Okay, A የሚላችሁ እዛ ጋር የተሰጣቸውን ፊገር ነው ማለት ነው። Before osmosis, two solutions are separated partially permeable membrane. B has higher solute concentration than A, where B has higher concentration of solute than A. B ምን አለው? higher solute አለው። ቢጫ ፓርቶቹ ከA ይበልጣሉ ማለት ነው። Okay. The soluble molecules are too larger to pass through the spore in the membrane, but the water molecules are small. The movement of water into and out of the cell depends on the types of solution found in its cell surrounding, or ምንድነው? environment found outside of the cell. membrane the cell and their environment የሚለው subtopic ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ water movement በምን ላይ ዲፔንድ ይሆናል እያለ ነው? በሶሉሽን or ደግሞ ዙሪያው ላይ ባለ environment ማለት ነው። The solution found in the cell surrounding can be hypertonic. So, solution surrounding ላይ ያለው solution ምን ሊሆን ይችላል? hypertonic ሊሆን ይችላል። then hypotonic and isotonic ሊሆን ይችላል። hypertonic and isotonic. What's hypertonic? Hypertonic የምንለው a solution with the high concentration of solute and low concentration of water. Solute ምን ተባብለናል? የሚሟሟው ነገር it might be like sugar or salt, whatever it is. So solute የምንለው የሚሟሟውን ነገር solvent or ደግሞ low concentration water የምንለው it's the solvent part. Hypertonic የምንለው ሶሉቱ የሚሟሟው መጠን ከወተሩ ሲበዛ hypertonic እንላለን። hypo with PO እዚህ ጋር with PE ከሆነ high concentration of solute አለው። PO ከሆነ ደግሞ high concentration of water አለው and low concentration of solute አለው ማለት ነው። Isotonic solution ከሆነ ደግሞ they have the same amount, equal solute and equal water አለው ማለት ነው።
when a cell is hypertonic solution, when a cell is in a hypertonic solution, water moves out of the cell, causing the cell to shrink. So hypertonic ሲሆን when a cell ሴሉ ምንድነው hypertonic ከሆነ hypertonic ምን ማለት ነው ብለናል? ሶሊዩት አማውንቱ ከዋተሩ ሲበዛ hypertonic ነው። እንደዛ ሲሆን ምን ይሆናል? water moves out of the cell. water ምን ይሆናል? ከሴሉ ይወጣል ማለት ነው። move የሚያደርገው out of the cell ነው። cause the cell to shrink. ስለዚህ ምን ያደርጋል? shrink ይሆናል ማለት ነው። ሴሉ ይጠወልጋል ማለት ነው። እናያለን ፕላንት ሴል ላይ። So is that clear? Hypertonic, hypotonic and isotonic መኖራችሁን ማሳወቁኝ። Yes. Okay, good. Okay. So hypertonic ላይ ምን ብለናል? hypertonic with PE ሲሆን ምንድነው? solute አማውንቱ high ነው and water አማውንቱ ደግሞ low ነው። So hypertonic ላይ move ካደረገ water ወዴት ነው የሚሄደው? out of the cell. then ሴሉ ምን ይሆናል? shrink ያደርጋል ማለት ይጠወልጋል። as example as a plant tonight. Then in isotonic ደግሞ ምንድነው? equal amount of solute and water. So water in isotonic water diffuse into and out of the cell. ወደ ውስጥም ወደ ውጭም ይወጣል at the same rate with no change in the cell size. You see? No change in the cell size because it's going out and into with the same amount or with the same rate. Hypotonic solution ሲሆን hypotonic means water amount high ሲሆን ማለት ነው። So ምን ይሆናል? water move into the cell. ወደ ሴሉ water ይገባል ማለት ነው። And pressure applied to the plasma membrane causing turgidity. What's turgidity? When a cell becomes full of water and swell, making it firm and hard. ስለዚህ ሴሉ ምን ይሆናል? ጠንካራ ይሆናል because of hypotonic. hypotonic ምንድነው? ወተሩ ሙቭ እያደረገ ያለው ወደ ባዲያችን or ደግሞ ወደ ሴሉ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ as a human being or as an animal ብናወራ ከሰውነታችን ውሃ ዝም ብሎ ፍሎ የሚያደርግ ከሆነ ዲሃይድሬት እናደርጋለን። ፈሳሽ አይኖርም ባዲያችን ላይ። ምን እናደርጋለን? like ወዛማ ማንሆንም and also like generally ራሱ ስታስቡት ድርቀት ነው like ደረቅ ነው የምንሆነው እና ደግሞ like shrink እናደርጋለን ማለት ነው። ፕላንት ላይ ስትመጡ ምንድነው? water out ብቻ የሚያደርግ ከሆነ ምንድነው? ይጠወልጋል፣ ይሞታል ማለት ነው። ኦኬ ኦስሞሲስን in plant እና animal ላይ እንይ። ይሄ ነው ያለን 10 ደቂቃ አለን ግን ዛሬ መጨረስ አለብን። what do you think? Okay. Osmosis in a plant cell. Osmosis in plants is very important to bring strength and rigidity. What's rigidity? It's hard and not flexible or not bend to the plant cell. ስለዚህ osmosis plant it's very important. Strength ለማምጣትና it's going to become hard and flexible እንዳይሆን. If a plant cell is surrounded by water or a solution more dilute than its contents, hypotonic. So plant surround የተደረገ ያለው በhypotonic ከሆነ hypotonic means water amount where water amount is higher than the solute amount. እንደዛ ሲሆን ምንድነው? better ነው. And water will pass into the vacuole of the plant. vacuole ምንድነው? important store water and food store የሚያደርግ ነው plant ላይ ማለት ነው። hypotonic ሲሄድ water ወዴት ነው pass የሚያደርገው? ወደ vacuole. Assume the plant of vacuole. The vacuole will expand and press outward on the cytoplasm and cell wall. Then the rigid cell wall expands and exerts the pressure back, preventing the cell from taking too much water and bursting, breaking open because of too much pressure. ስለዚህ ከዛ ምን ይሆናል ፕላንቱ? A plant becomes very turgid due to the pressure of water pressing outward of the cell. Turgid pressure is necessary for plants to retain their upright posture and the expand state of their leaves. ስለዚህ hypotonic ሲሆን it's important for the plant and isotonic ሲሆን it's important. hypotonic ከሆነ water pass የሚያደርገው ወደ vacuole plant ነው። vacuole ደግሞ pressure expand ያደርጋል ወደ cytoplasm and cell wall. then the rigid ጠንካራ ይሆናል ማለት ነው። rigid cell wallum ጠንካራ ይሆናል።
temperature back and preventing the cell from taking too much water and bursting. Too much waterም እንዳይወስድ prevent ያደርጋል ማለት ነው። Okay, in contrast, ይሄ actually ቅድም ያየነውን ነው ፕላንት ላይ አምጥቶ explain የሚያደርገው ቅድም hypertonic ሲሆን hypotonic ሲሆን as a plant እና as a human being ያወራነውን ነው። hypertonic ከሆነ shrink ያደርጋል፣ hypotonic ከሆነ ደግሞ water ወደ ባዲያችን or ወደ ፕላንቱ ሲመጣ ደግሞ ምን ይሆናል? ጠንካራ strength የሆነ ደግሞ or rigid የሆነ እንዲሆን ያደርጋል። In contrast, በተቃራኒው ደግሞ if a plant is surrounded by the water or a solute less dilute than its content, then hypertonic ይሆናል ማለት ነው። Then ምን ይሆናል? Plant cell lose water. waterአቸውን ያጣሉ. And there no longer be any water pressure pressing outward against the wall. Then the plasma the plasma shrink pulls away from the cell and the cell gets plasmolized or ደግሞ ምን ያደርጋል? shrink ያደርጋል ማለት ነው። The plasmolized cell wilts and eventually dies. ይጠወልጋል then ይሞታል። ቅድም እንዳልኳችሁ ከፕላንቱ as you see here, watering is wilted plant will make its region is turgid. ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ሃይፐርቶኒክ ሲሆን ነው። ሃይፐርቶኒክ የሶሉት አማውንቱ ከወተር አማውንት ሲበልጥ ምን ይሆናል? ወተሩ ከፕላንቱ ኦር ከሴላችን ይወጣል ተባብለን። ከሴል በወጣ ቁጥር ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? ፕላንቱ አሲሴ ይጠወልጋል then after that ይሞታል ማለት ነው፣ ይደርቃል ማለት ነው። ፕላንት ላይ ስናይ አኒማል ላይ ደግሞ እንይ። ኦኬ እዚህ ፓርት አንድ ተማሪ አንብቡልኝ። የትኛውን? በቀለ ያ ጀምሩ። ይሄ ኦስሞሲስ ኢን አሁን የምታነበው ልጅ አንብብ። ኦስሞሲስ ኢን አኒማልስ ታያላ። Osmosis in animal cells. In the case of animals, particularly vertebrates, the concentration of water in the blood is monitored by the brain and adjusted by the kidneys. The animal cell should be surrounded by fluid or blood plasma which has the same concentration of water as the cell contents. There is no net flow of water into or out of the cells. If not balanced, osmosis can cause a serious problem in the animal cell. For example, if the surrounding solution has high concentration of water, hypotonic, then the cells water will move into the cells by osmosis. Okay. እዚህ ጋር እንዳየነው ጀነራሊ ሪችድ እና ምን ያደርጋል ብለናል? ስትሬንት ኦር ደግሞ ሪችድ ይሆናል ብለናል አይደለ? አስ ጀነራል ስናይ ፕላንት ጋር ስንመጣ ይጠወልጋል፣ ከወተሩ ሲወጣ ሃይፐርቶኒክ ሲሆን፣ ሃይፖቶኒክ ሲሆን ደግሞ ጠንካራ ነው የሚሆነው የሚለው ነው። አኒማል ላይም this is the same case. In the case of animal, particularly vertebrates are which have backbone animal ያላቸው ማለት ነው። The concentration of water in the blood is monitored by the brain and adjusted by the kidney. So concentration of water for the animal monitor የሚደረገው በብሬን ነው፣ then adjusted የሚደረገው ነው በኪድኒያችን ነው ማለት ነው። Animal cells should be surrounded by the fluid መኖር አለበት or blood plasma which had the same concentration of water at the cell content. There is no net flow of water into or out of the cell. If not balanced, osmosis can cause serious problem in the animal cell. So animal cell ላይ የምን አማውንት ነው? የሞለኪውል እና የዋተር አማውንት፣ የሶሉት እና የዋተር አማውንት ባላንስድ ካልሆነ ሲሪየስ የሆነ በሽታ ይፈጥራል ነው። For example, if the surrounding solution has a higher concentration of water, hypotonic, then the cell water will move into the cell by osmosis. So hypotonic ከሆነ ምንድነው? high concentration of water ከሆነ ወደ ምን ያደርጋል? ወደ ባዲ ሙቭ ያደርጋል። low concentration of water ከሆነ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው?
አውት ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል ስለ ኦስሞሲስ ሃይፐር ሃይፖ አይሶቶኒክ ማለት ነው። Okay, the last section, section 3.7, level of biological organization. The organization of the biological world ምን እንላለን? hierarchical እንላለን። Organization of the biological world hierarchical እንላለን። The cellular level. So እዚህ ጋር የምናየው ምንድነው? level of biological organization ደረጃዎችን ነው የምናየው። አተም ምንን ይፈጥራል? አተም ሞለኪውልን ይፈጥራል። ሞለኪውል ምን ይፈጥራል? ሴል አንድ ላይ ሆኖ ደግሞ ሴሎች ምንን ይፈጥራሉ? ቲሹ አፍተር ቲሹ ምን ይፈጥራል የሚለውን ነው ማለት ነው የምናየው። the organization of molecule the organization of the biological world ምን እንላለን? hierarchy እንላለን ማለት ነው። the cellular level, at the cellular level atom is a fundamental element of matter. basic ነው what atom. Then atoms are joined by chemical bond. Atoms አንድ ላይ ሲሆኑ ደግሞ when they bond together with the chemical bond into cluster called molecule. Atoms አንድ ላይ ሲሆኑ ደግሞ we call them molecule. Complex biological molecule are assembled into tiny structure. እነዚህ ሞለኪውሎች ደግሞ molecule is what a combination of atom ነው። እነዚህ ሞለኪውሎች ደግሞ አንድ ላይ ይሄ አንድ ግሩፕ ኦፍ ሞለኪውል ቢኖረው ሌላ ደግሞ ሌላ ግሩፕ ኦፍ ሞለኪውል ቢኖር እነዚህ የተለያዩ ግሩፖች ደግሞ አንድ ላይ ሲሆኑ ምን ይፈጥራሉ? ሴል ይፈጥራሉ። complex biological molecule assembled አንድ ላይ ሲሆኑ into tiny structure called organelles with a membrane bound units we call them cell እንላለን ማለት ነው። እነዚህን ኦርጋኔሎች tiny structure of molecules አንድ ላይ ሲሆኑ organelles ይፈጥራሉ። after organelle within the cell bounded units we call them cell. The organism level cells in complex multi-cellular organisms exhibit 3 levels of an organization. The most basic level is that of tissue. Tissue no. Yeah, complex cell or combination of cell demo basic ምንድነው? tissue ነው። For example, nerve tissue which are grouped with similar cells that act as a functional cell. The cells of each type have a similar structure and function so that the tissue itself can be said to have a particular function. For example, muscle contracts to cause movement. Xylem carries water in the plant. The tissue of the leaf include epidermis and palisade tissue and spongy tissue, xylem and phylum. ስለዚህ የቲሹ the cell complex of cell ምንድነው? ቲሹ ነው። ቲሹዎች የተለያየ ፈንክሽን አላቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ሲሚላር የሆነ ፈንክሽን አላቸው ብሎ ነው ፈንክሽኖችን አይነት ያሳየን። ቲሹ in turn are grouped into organ body. so ቲሹ ደግሞ አንድ ላይ ግሩፕ ሲያደርጉ ምንድነው? organ body ይፈጥራል ማለት ነው። organ body structure composed several different tissue. you see several different tissues አንድ ላይ ሲሆኑ organ ይፈጥሩልናል that act as structure and function of unit. for example እዚህ ጋር ሸፍንብኛል what the matter. okay, for example እዚህ ጋር ነገር ይላል አይታይም ለኔ is an organ composed of nerve cell. Organs consists of several tissue grouped to make a structure with special function. At the third level የመጀመሪያው ሌቭል ምንድነው? ሴሎቹ ኮምፕሌክስ የሆኑ ሴሎች አንድ ላይ ሲሆኑ ቲሹ ይፈጥራሉ። ቲሹዎች አንድ ላይ ሲሆኑ ደግሞ ኦርጋን ይፈጥራሉ። second step ነው ማለት ነው። second level ነው ማለት ነው organ. then the third level ምንድነው? level of organization. organ are grouped into system ይፈጥራሉ። the digestive system for example consists of digestive organ like stomach, intestine. it's what? it's a group of organ ነው ማለት ነው። for example ብለን digestive stomach እና intestine አይተናል። the different system collectively form an organism. different systems ምንድን ይፈጥሩልናል? ደግሞ organism ይፈጥሩልናል። an organism is formed by the organ. you see organ እና system. organisms is formed by the organ and system working together to produce an independent plant or animal. tissue, organ, system, organism. then after that ምንድነው?
ምን ይፈጥሩልናል? ኢንዲፔንደንት የሆነ plant or animal ይፈጥሩልናል ማለት ነው። Look at here. እዚህ ጋር the first one, tissue, group of cells that have the same function. Organ, group of tissue that work together to do a particular function. System, different organs which are working together. So እዚህ ጋር ሴል አለን አይደለ? ሴሎች አንድ ላይ ሲሆኑ ምን ይፈጥራሉ? ቲሹ። እዚህ ጋር ያያየን ያለነው ስለ ፕላንት ነው። እዚህ ጋር አኒማል ዲፈረንት ሴሎች አንድ ላይ ሲሆኑ ምን ይፈጥራሉ? ቲሹ። ቲሹዎች አንድ ላይ ሲሆኑ ምን ይፈጥራሉ? ኦርጋን። ኦርጋኖች አንድ ላይ ሲሆኑ ምን ይፈጥራሉ? ከሲስተም ጋር ኦርጋን ሲስተም። ኦርጋን ሲስተም ደግሞ ምን ኦርጋኒዝም። ላስት ምንድን ነው? እዚህ ምን ይላል? An organism is formed by the organ and system. Organisms formed by organ. So after organism ምንድን ነው? Working together to produce an independent plant and animal. Finally ምንድን ነው produce ማድረግ የሚፈለገው? Independent የሆነ plant or animal organ produce ማድረግ ነው። After all ከቲሹ ከሴል ቲሹ ኦርጋን ኦርጋኒዝም organ system, you see, organism አይደለም እዚህ ጋር የሚለው organ system, organ and system, then organ and system አድረስ ሲሆን organism። ይሄ organism ምንድነው? independent plant ነው። animal ጋር ስትመጡ animal cell, animal tissue, animal organ, then organ and system አንድ ላይ ሲሆን ደግሞ organism it's what? an independent animal ነው ማለት ነው። Okay, it is about cell structure and function. ዛሬም ሪቫይዝ አድርጌላችኋለሁ። ድጋሚ ይሄን ነገር ሪቫይዝ አድርጉት as a final በራሳችሁ። So የዛሬ ክላሳችን ይሄን ይመስላል። Thank you for your attention. Thank you also. Okay, teacher. So ለዚህ ተርም የነበረን ክላስ ይሄን ይመስላል። ለፈተና እንገናኝ። Then see you next time. If you have any question or next term ማሻሻል ያለብን ነገር ካለ ማውራት ትችላላችሁ። or ደግሞ አይ ምንም የለንም የምትሉ ከሆነ or በቴክስት ቻት ላይ እንጽፋለን ካላችሁ it's okay, it's